Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. ان شاء الله نتمنى تكونوا على احسن حال. وانتم كتلاحظوا هاد لا فيديو ديالنا. دونك لا فيديو d'aujourd'hui c'est la leçon de puissance. دونك شنو هي البويسونس بالعربيه؟ هي القوه. دونك شنو هي القوه؟ تبعوا معايا مزيان ومنين استخرجنا هاد القوه. دونك جو كومونس باغ ان بيت اكتيفيتي اللي هي غادي نبداو بها ان شاء الله الشرح ديالنا. دونك سي جو دون 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc هنا qu'est-ce que vous remarquez qu'on a la somme, يعني عندي l'opération de l'addition 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc le nombre qui se répète c'est 2. À combien de fois on répète 2? شحال من مرة نعاودها 2. Donc 1 2 3 4 5. Donc c'est 2 fois 5. Donc كيف ما عرفنا أن la multiplication c'est pour éviter هذيك la répétition ديال la somme اللي كيكون عندنا واحد ان terme اللي كيتعاود ليا plusieurs fois. دونك باش كنسهل الكتابه كندير العدد اللي كيتعاود ليه هو جوج في شحال من مرات؟ في 5 ديال المرات. دونك شفنا الريلاسيون ما بين لا سوم و لا ملتيبليكاسيون. من بعد غنشوف سي اون 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On a la multiplication. Le facteur qui se répète, يعني العامل اللي كيبقى يتعاود شكون هو جوج 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 جوج. Donc c'est 2. À combien de fois? Donc 1 2 3 4 5. Donc هنا كنكتب 2 à la puissance 5. شفتوا la différence? Donc il y a 2 à la puissance 5. Donc هذه se forme d'un puissance. هذا s'appelle la base وهذا s'appelle l'exposant. Donc l'exposant هو الأس وهذا الاس اس. Donc غنعطيكم un petit exemple. 3 à la puissance 5. Donc vrai 3 à la puissance 5 ou 2 à la puissance 6. Donc 3 à la puissance 5 c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3. يعني le nombre اللي غيبقى يتعاود ليا هو 3. Combien de fois, je répète, combien de facteurs? C'est 5 facteurs. Donc j'écris 3, 4 et 5. Donc je fais un petit calcul. 3 fois 3 c'est 9. 3 fois 3 c'est 9 fois 3. Donc 9 fois 9 c'est 81. Avec la méthode très simple pour calculer. Donc 3 fois 1 c'est 3 et 3 fois 8 c'est 24. C'est 243. Donc ها انا كانت عندي سو فورم دان بويسونس وكيفاش درت ليها الكالكول. دونك لا فوت اللي كيديروا الدراري بزاف هي انه ملي كتعطيه بحال هكا كيمشي كيقول لك 3 على بويسونس 5 سيتادير 3 فوا 5. نو سي فو، هذه ما كايناش. صافي 3 فوا 5 راه هي هذه اللي درنا دابا، يعني 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 يعني 5 ديال المرات. ركزوا معايا مزيان. دوزيام اكزومبل 2 à la puissance 6. Donc 2 à la puissance 6 c'est 2 fois 2 fois 2. Combien de facteurs? 6 facteurs. Donc 3, 4, 5 et 6 est égal. 2 fois 2 c'est 4. 2 fois 2 c'est 4. 2 fois 2 c'est 4. Ok? Donc 4 fois 4 c'est 16. 16 fois 4 c'est 64. 4 fois 6 c'est 24. 4 fois 1 c'est 4 plus 2 c'est 6. Donc نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا. الا لاحظتوا انني عطيتكم ان لا باز بوزيتيف و ليكسبوزون اوسي بوزيتيف. في هاد لي